No. Hindi natanan irisak. Looking for bamboo shoot. Nang vlog pa ni si Bicho, Papa Jess, kwanto alwan si kalaba sumata ka wiya labong kanto. Oy Roy ni manay Rocky amanay ni. Oh. There's a bamboo shoot there oh. We are looking for bamboo shoot. Ayun oh. Oh. Tama. Ayun oh. Bamboo shoot. My cousin Rocky with my youngest brother. We are looking for bamboo shoot. Yo cooking gatae. We Gatae. will put coconut milk for lunch. Oh, there's 3 bamboo shoot there. Ayan na, ayun, yun yung isang yun. We're looking for bamboo shoot for lunch. It's a jungle adventure. Bamboo adventure. Bamboo farm adventure. Yeah, wali mga alay labong yo. Looking for bamboo shoot for lunch. Makandali yan, wala muhon. Ha? Wala muhon. Nalima kami dyan ng ito. Anak nan? Wata na banda di tanay. Let's go. Banana, bamboo trees, ala to bamboo trees. Tabi-tabi po. So this one, we will get this one. Ito Roy, oh. Ay, Rocky. Oo. Ida mo tanda. We will get that one. That bamboo shoot. Nitan Lara. Handa, akin na. Bichok, ako muna. Oo nga. Bungad man. Oh, we are ready. Ami, imbidyo na naman, ami, imblog mo, ani, maaga nalala. Kinoy.
Yun, na ano, nan erase. Akin na. Kaya pan. Oh, Oh, igda mo yan. Ang bulbulat. ani mas amuta na anta agili ka mabeng mo. Sa agili ka balag tay itakay. Bago tayo mahuli. Di ba? Ano ang panagapi ulo? Ang paano wala? Ay aga po ulo. Aga na yari aga po ulo manaya. Agda na nang sugana da. Ay aga pala sa ulo. Pwede kubutan mo sila t-shirt. Ang pala keng. Video. Iyi nga. Ani mas lay. Ay, ano ba? Wala lang. Abalaw. Bagel. It's a prank. Tara na. Ow! Tamanong nang tayo. Pero di madnila tayo pag tinianang nga maong. Manang nang mo tayo video. Videographer ka ni. Dan takay kin. Damok ya piso. Libre ta kali pa masahid. Yun. Kubawi ang gagkin. Ay, ano? Ay lasi. Laguna. Kubawi ang Laguna. Kakila ba? Hoy, talurara. Ano mas kan? Ah. Si kayo kaya mamumutor kayo. Katisa kayo. Ay atan. Manang nang mutay kin mo. Ah okay. Mga pulaw ya. Akinoy. Negative tan. Negative. Sige pa. Mga putan. Bulok. Ang bulok. Nabubulok si Rin. Mga lang palingki. Ay, ang Ayun. ito. Sa prank again. Ouch. Oh, wait. Ang kapunta ni Papa. Baby video mo. Ay! Natot si Rocky. Tablay. Ate, tignan mo, taga-pila man to. Ang kapinalayo. Kuhaan pa kundoy. It's always a prank. There's a jinx. Bandad man lang. Jinx. Kalan pa kundo. Ang tutulog mo. Kim hindi man na yan. Ud ilog amo. Wawalay farm to di man. Di ba si aga makasalama amay ki wala kunti dapat. Aga makasama. Aga makasama ano. Diyat kunti kapuntian. Mabichok pindot mo ya ay. Magano. Nakatpan.